नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ हजुरहरुलाई फेरि मेरो च्यानलमा। र आज भने चाहिँ मैले हजुरहरुको लागि एउटा दुःखको ब्लग लिएर आएको छु। दुःखको ब्लग चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बानाहाट ब्लक अन्तर्गतको तपाईको धुलामारी भन्ने जग्गाको चाहिँ एकजना पिजुस चक्रवर्ती भन्ने चाहिँ एकजना मतलब उहाँ चाहिँ लाटा पनि हुँदो रहेछ र कान पनि अलिकति कम्ती सुन्नुहुन्छ अरे। उहाँ चाहिँ मिसिङ हुनु भएको छ आजभन्दा 9 दिन अगाडिदेखि र अस्ति बितेको शनिबारको दिन चाहिँ मिसिङ हुनु भएको छ र हिजोको दिन चाहिँ तपाईको 8 दिन आज लाएर 9 दिन भयो र यसरी नै उहाँको दाजुहरू खोज्दै खोज्दै भनेर चाहिँ नगरकट्टा भन्ने जग्गामा आइपुग्नु भएको छ र नगरकट्टा भन्ने जग्गामा चाहिँ उहाँ आइपुगेर चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु भएको छ र कन्ट्याक्ट गर्नु भएको मेन उद्देश्य चाहिँ के छ उहाँहरूले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको मेन कुरो के अस्ति बाहुन्नाको फरेस्टमा रोडको साइडमा त्यो दाजुलाई चाहिँ हाम्रो नगरकट्टाको भनौँ न अब खुनिया डिफुको वाइल्डलाइफले भेटेर चाहिँ तपाईको त्यही खुनिया डिफुमा छोडिदिएको थियो अरे र कति 2-4 दिन अगाडि चाहिँ तपाईको जलडागा ब्रिजमा पनि देख्नुमा आएको थियो अरे र यसरी नै देख्नुमा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले त्यो कुरा सुनेर नगरकट्टामा छ भन्ने सुन्नुमा आएर चाहिँ उहाँ खोज्न आउनु भएको छ र आज हाम्रो गाउँमा र उहाँले मलाई बोलाउनु भएर चाहिँ म जाँदैछु उहाँलाई भेट्नु र उहाँसँग बात गरेर सुनाउने छु र हजुरहरूले जहाँ पनि भेट्नुहुन्छ उहाँलाई उसको नाम चाहिँ पिजुस चक्रवर्ती अरे र जहाँ पनि भेट्नुहुन्छ उहाँलाई स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा फोन गरिदिनु होला र जुन चाहिँ स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ फोटो यही फोटो हो उहाँको चाहिँ अगर चिन्नु भयो भने चाहिँ उहाँ स्क्रिनमा दिएको नम्बरलाई फोन गरेर चाहिँ उहाँलाई सम्पर्क गरिदिनु होला। दादा आज के আপনি খাসবস্তিতে আছেন কি কারণে আছেন? আমার ভাই আজকে 9 দিন হলো নিখোঁজ, মানে মানে কথা বলতে পারে না, ভারসাম্যহীন, যা কানেও শুনে না, কথা বলতে পারে না। তো আজকে থেকে গত 4-5 দিন আগে ও নাথুয়া বামনডাঙ্গার যেটা এই যে ফরেস্ট বামনডাঙ্গা ফরেস্ট এরিয়ার মধ্যে ঘুরছিল, অনেকে দেখছে, তো সেটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের চোখে পড়ছিল। তো তারা নাকি ওখান থেকে নিয়ে এসে মানে সেফ জায়গা, ওখানে একটু যেহেতু হাতির এরিয়া, তো ওরা সেফ জায়গায় এনে একটা ছাড়িয়ে দিয়েছিল আর কি। কোথায় ছাড়েছে? সেটা হচ্ছে খুনিয়া মোড় কোথায় এইদিকে? হ্যাঁ, খুনিয়া ডিবু, হ্যাঁ ওই দিক দিয়ে। তো ডিপার্টমেন্ট ওখানেও আমরা গেছি, ক্যাম্পেও গেছিলাম। তো ক্যাম্পে গিয়ে জিজ্ঞাসাও করি, তো ওরা বলছিল হ্যাঁ ঠিক এখানে আমরা ছাড়ছিলাম এবং আসছিল, আর ছাড়ার পরেও পুনরায় আরেকবার আসছিল ওখানে ছোটো বাচ্চাগুলোও দেখছে। কিন্তু তারপরে ওখানে খোঁজাখুঁজি করি, এদিক ওদিক গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, তার কিছু দূর আগায় গিয়ে আমরা যেটা নিউ খুনিয়া মোড় ওইদিকেও গেছি। কতদিন আগে ছাড়ছে ওইদিকে? প্রায় 4-5 দিন হলো আর কি। আচ্ছা, ওর নাম ওদের তো নামটা বলতে পারবো না। আপনাদের ভাইয়ের নাম হচ্ছে পিজুস চক্রবর্তী। বিদুষ চক্রবর্তী আমার ভাই। আপনি এফআইআর করেছেন? এফআইআর, হ্যাঁ, বানারহাট থানায় এফআইআর করা আছে। আর যেটা হচ্ছে এখন 2 দিন কি 3 দিন আগে এখানে জলঢাকা ব্রিজের ওখানে আশপাশে দেখছিল অনেকে, এবং ওদেরকেও ফোন নম্বর দেওয়া আছে, কিন্তু তবু এখনও পর্যন্ত আমরা খোঁজ পাইনি। এই জন্য আমরা এখন সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দেখি, যদি আমি সবার কাছে অনুরোধ করব, যদি কেউ দেখে থাকো, ফোন নম্বর থাকবে, এই ফোন নম্বরে ফোন করে জানাবেন অবশ্যই। আপনাদের কাছে এইটুকুই অনুরোধ করবো। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে বিকাশ চক্রবর্তী, বাড়ি হচ্ছে धुलाबारी चानाडिपा मलगढा पास। हजुरहरूले त सुनिहाल्नु भयो उहाँको दाजुको कुरा र कसैको छोरा, कसैको दाजु, कसैको भाइ हराएको छ यसरी, र हाम्रो गाउँ नगरकट्टामै अब आएको छ भन्ने चाहिँ कुरा गर्नुहुँदैछ उहाँको दाजुले पनि। र समस्त नगरकट्टावासीहरूलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु, अगर उहाँलाई देख्नु भयो भने चाहिँ उहाँ चाहिँ बोल्नु पनि सक्नुहुन्न अरे र कान पनि सुन्नुहुन्न अरे। र समस्त हाम्रो नगरकट्टावासीहरूलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु कि उहाँलाई देख्नु भयो भने चाहिँ त्यसरी अगर भेटिहाल्नु भयो भने नि नछोडिदिनु होला, उसलाई पक्रेर राख्नु होला र जुन चाहिँ स्क्रिनमा दिएको नम्बर छ त्यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर मात्रै उहाँको परिवार घरमा आएपछि मात्रै परिवारको हातमा जिम्मा लगाएपछि मात्रै उसलाई उयो गरिदिनु होला। भिडियोलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। हजुरहरूको एउटा सेयरले गर्दा कसैको परिवार भेटिन्छ भने त्योभन्दा ठुलो कुरो त के हुनसक्छ होला अरू।